अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी एक्वेरियस लोगों की रिलेशनशिप्स में आने वाली जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक बहुत ख़ास प्रॉब्लम जो कि इनको फेस करनी पड़ती है लाइफ में। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक्वेरियस लोग जो हैं उनकी लाइफ में बाकी सब तो ठीक है मगर रिलेशनशिप्स इनके अच्छे नहीं रहते, स्पेशली जो मोर ट्रेडिशनल रिलेशनशिप का जो स्ट्रक्चर है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, वो एक्वेरियस लोगों की अच्छी नहीं रहती। तो अक्सर ये देखने को मिलता है और ये मोस्टली फ़ीमेल एक्वेरियस के साथ होता है, मेल के साथ भी होता है लेकिन फ़ीमेल के साथ ज़्यादा होता है। एक तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि एक्वेरियस लोग क्योंकि फ्रीडम लवर्स होते हैं और रिस्ट्रिक्शंस को नहीं पसंद करते और ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम होगी। मेल्स को इसलिए कम होती है क्योंकि हमारा जो कल्चर है उसमें जो बीवी होती है वो कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, शौहर के और ससुराल वालों के सांचे में ढल जाती है। और फीमेल को प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उससे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है फीमेल एक्वेरियस से कि वो ऐसा ही करे, एक ट्रेडिशनल रोल प्ले करे बीवी का, जो काफ़ी हद तक वो कोशिश भी करती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती क्योंकि वो उसके अपने बस में भी नहीं होती। और उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, जहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो या कोई ऐसी चीज़ उसको करनी पड़े अपनी लाइफ में जो उसकी सोल पर्पस से या उसकी पर्सनैलिटी से अलाइन ना होती हो, उसका दिल ना मानता हो और वो चीज़ उसको करनी पड़े, तो उसको लगता है कि उसके जो इख्तियार है सोल का, कोई भी चीज़ चूज़ करने का जो इंसान के पास इख्तियार होता है, उस इख्तियार को वो किसी को नहीं देना चाहती, वो उसका अपना होता है, ठीक है। तो उस इख्तियार के लिए ही वो लड़ती है, उस इख्तियार के लिए ही वो फाइट करती है। तो ये तो एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि एक्वेरियस चूँकि एक फ्रीडम का साइन है और जो भी उसके ट्रेड्स हैं उससे एक ट्रेडिशनल हमारे कल्चर की, जो एक पाकिस्तान इंडिया का कल्चर है या मुसलमानों का, हिंदुओं का, जिस तरह से बीवी को होना चाहिए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, ठीक है। एक्वेरियस की जो लॉयल्टी है ना, वो आगे डिवोशन की हद तक भी पहुंच जाती है। इस हद तक ये दूसरे से लॉयल होते हैं, लेकिन फिर वो कुछ एरियाज़ हैं, कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं, तो वहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। कि दूसरा पर्सन जब तक इनके साथ है, दे वांट 100% लॉयल्टी फ्रॉम दैट पर्सन। जहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही होती वो फिर गवारा नहीं करते, वो चीज़ उनके लिए, एक्वेरियस पर्सन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है वहाँ पे रुकना और वहाँ पे रहना और फेक लाइफ गुजारना, ठीक है। तो उसके अलावा एक्वेरियस लोगों का शादी के अलावा भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसकी एक बड़ी जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है दोस्तों कि एक्वेरियस को 11वें घर को कर्मा का हाउस भी कहा जाता है, कि जो चीज़ आप दोगे वो एक्वेरियस आपको वापस ज़रूर करेगा, कभी ना कभी सूद समेत देगा आपको, ठीक है। तो एक्वेरियस जो है वो मिरर हैं और ये मिरर बैक करते हैं दूसरे की एनर्जी को, और कभी कभी इतना मिरर बैक कर रहे होते हैं कि इनको खुद भी नहीं पता लग रहा होता कि ऐसा हो रहा है। ये कभी भी सिर्फ इसलिए कोई चीज़ नहीं करते कि दूसरा कहता है कि अच्छा मैं ये कमांड कर रहा हूँ कि तुम ये करो, या दूसरे के साथ भी कभी वो ये एक्वेरियस लोग ऐसा नहीं चाहते कि ये दूसरे को ये कहें कि अच्छा मेरी ये कमांड है, इसको मानो या मेरे कहने पर चलो। ये करते हैं ऐसे कि इनकी जो भी नीड होती है ना, ये बेसिकली वो सारी चीज़ें करते हैं दूसरे के लिए जो ये अपने लिए चाह रहे होते हैं, क्योंकि मिरर बैक करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टनर भी मिरर बैक करे, रोल रिवर्स करे, और ये दूसरे को एक तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं ऐसे रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मैं ऐसे केयर कर रहा हूँ, मुझे यही चीज़ें वापस चाहिए। और
हाई वैल्यू होता है इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें जो मस्ट होनी चाहिए, जिनको आजकल लोग कहते हैं कि वाह भाई बड़ा कमाल है रिलेशनशिप, क्योंकि वो पर्सन रिस्पेक्ट करता है बीवी की, तो ये एक मस्ट चीज़ है, वो कोई कमाल नहीं कर रहा, ये एक लाजमी चीज़ है, या वफादारी पहली शर्त होती है, ठीक है। तो एक्वेरियस लोग जो हैं वो क्योंकि इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इमोशनल लेवल पे भी दे आर रेयरली दे आर को डिपेंडेंट, दे आर नॉट। सो अगर ये दूसरे को कभी किसी को कह भी देना कि अच्छा आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, या मैं सर्वाइव नहीं कर सकता या कुछ, तो वो दूसरे को भी पता होता है कि ऐसी बात नहीं है, एक्वेरियस किसी के भी बगैर रह सकते हैं, किसी के भी। लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा करके दूसरे की ये नीड भी पूरी करते हैं कि दूसरा, हर पर्सन चाहता है कि आपका अपने पार्टनर से इमोशनल कनेक्शन हो, या दूसरे की नीड हो कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे, आपके पास रहे, आप उससे दूर ना जाओ। तो ये अपनी बातों से और बिहेवियर से दूसरे की ये नीड भी पूरी करके उसको सेटिस्फाई करते हैं, बोल देते हैं कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ, या हम लोग साथ हों, और मैं मतलब ये सारी चीज़ें अपने बिहेवियर से भी दूसरे को बता रहे होते हैं, दूसरे की सब नीड्स को कैटर करने की कोशिश करते हैं। इमोशनल नीड्स को भी ये बहुत ज़्यादा लॉजिक से उन सब नीड्स को इन्होंने डाइसेक्ट कर लिया होता है अपने माइंड में कि अच्छा दूसरे की ये नीड है, ये ह्यूमन नीड्स होती हैं, ये वैलिड है, इसको मैंने इस तरीके से फुलफिल करना, और ये अपने लिए भी चाहते हैं कि दूसरा इनकी नीड्स को भी सीरियस समझे और उनको पूरा करे, ठीक है। तो एक्वेरियस लोग मिरर कर रहे होते हैं। अब मिरर तो अच्छी बात है, ये तो एक इनकी पावर है बहुत बड़ी, और यही इनकी वीकनेस भी है। वीकनेस इस तरह से है कि जो एक्वेरियस तो जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, और ये बहुत बराबरी पे बिलीव करते हैं, कोई चीज़ कमांड नहीं करते, ये हर चीज़ ही वो करेंगे जो दूसरा इनके लिए कर रहा है, या ये दूसरे के लिए वो पहले करके दिखाएंगे वो चीज़ें कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, दूसरे फिर उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी ऐसा करे। लेकिन जब ये शादीशुदा ज़िंदगी में हैं या पार्टनरशिप में हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि मिरर एनर्जी दूसरा पसंद करे बहुत ज़्यादा, कि जो मोर ट्रेडिशनल टाइप ज़ोडिएक साइंस हैं वो जेंडर रोल्स को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं, और औरतें जैसे कैंसेरियन अगर कोई औरत है और उसके साथ अगर कोई एक्वेरियस पर्सन होगा, तो वो तो एक बहुत ज़्यादा लेडी लाइक चाहेगी कि उसको ट्रीटमेंट मिले, और उसको उसी तरह से केटर किया जाए, उसको फ्लावर्स दिए जाएं, उसके लिए दरवाज़ा खुले, उसके लिए ये हो। अब एक्वेरियस जो मेल है वो इंटेलेक्चुअल या इमोशनल लेवल पे कम्युनिकेट कर रहा होता है। कोई भी औरत उससे ऐसी बात कर सकती है, उस एक्वेरियस पर्सन से, बंदे से, जो किसी और से नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरे किसी भी साइन का ईगो हर्ट हो सकता है, उसमें जेलसी आ सकती है, उसमें वो जज कर सकता है औरत को। लेकिन एक्वेरियस पर्सन के साथ वो बहुत रिलैक्स होकर बात कर सकती है किसी भी टॉपिक पे, इतनी आज़ादी देगा, वो पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए इतनी जगह देगा। लेकिन फिर जब वो ऐसी ट्रीटमेंट चाह रही होगी जो कि जेंडर स्पेसिफिक है, और उसको ज़्यादा एक प्रोवाइडर का रोल हो और ज़्यादा केटर किया जाए, और वो सब चीज़ों में कहीं एक्वेरियस पर्सन लैक करेगा, क्योंकि वो सिर्फ उसकी एक एनर्जी को मिरर कर रहा होगा, और दोनों की जो है वो एक फेमिनिन एनर्जी को मिरर कर रहा है वो पर्सन। तो वहाँ पे औरत चाहेगी कि मैस्कुलिन एनर्जी उसको ज़्यादा मिले, और इसी तरह से जो स्कॉर्पियो है या कैप्रिकॉर्न है, और उनके साथ जो एक्वेरियस अगर औरत होगी, तो वो यही चाहेंगी कि वो ज़्यादा सबमिसिव तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हमारे कल्चर में है भी कि औरत जो है वो कहीं ना कहीं आदमी को कुछ ईगो बूस्ट भी मिले, उसकी बात माने, हर बात माने, और उसको उस तरह से उसको रखे। लेकिन ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करती एक्वेरियस औरत, इज्जत देगी, उसको वफा देगी, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे वो बात
ایوری ڈے اس کی وائب ایسی ہوگی کہ وہ ایکویلٹی پہ چل رہی ہے. وہ آپ یار کہہ کے بات کرو گے تو وہ بھی یار بول کے بات کرے گی, وہ بھی آپ کو ہر چیز میں کہ اچھا ٹھیک ہے آج میرے سر میں درد ہے یار آج تم ہی چائے بنا دو. تو چلو شروع کے ڈیز میں چل جائے گا ہنی مون فیز میں, لیکن آہستہ آہستہ میل کو ایک اپوزٹ انرجی جو چاہیے ہوگی, فیمیل فیمینائن, وہ انرجی وہ مسنگ فیل کرے گا ایکویریس کے ساتھ. وہ اس کے ایگو کو شاید دھچکا چوٹ لگ سکتی ہے, تو یہاں سے ان کے ریلیشن شپس جو ہے خراب ہوتے ہیں. عورت آدمی کے ساتھ کہیں طرح کمپرومائز کر ہی لیتی ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ایون دو میں بہت ساری چیزوں سے ایگری نہیں کرتی, لیکن ایسا جو چل رہا ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں. لیکن آدمی نہیں کر پاتے اور وہ واضح کرتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں آ رہا یہ پرسن. کئی دفعہ ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یار ایسا کیا ہے جس سے میں ٹرن آف ہو رہا ہوں, جس سے مجھے اریٹیشن ہو رہی ہے اس عورت سے. وہ اس کی مرر بیک میسکولائن انرجی اس کو مل رہی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے ایکویریس پرسن کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو وہ بھی پتہ نہیں ان کو لگتا, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ میں تو بہت اچھا جا رہا ہوں اور دوسرا پرسن کیوں مجھ سے اریٹیٹ ہو رہا ہے, کیوں مجھ سے ٹرن آف ہو رہا ہے, مجھ سے دور ہو رہا ہے. تو وہ یہ چیز کہیں پلے ہو رہی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ فرینڈشپ جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک جینڈر نیوٹرل چیز بھی ہے. میل اور فیمیل جو ایکویریس کیونکہ فرینڈشپ کا سائن ہے, تو جب وہ فرینڈشپ کرتے ہیں تو ایک جینڈر نیوٹرل چیز طریقے سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ریلیشن شپ ہوتا ہے مور انٹیمیٹ یا میاں بیوی کا تعلق یا محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے, جو تعلق ہوتا ہے, اس میں کیونکہ یہ ایک میل اور فیمیل کے تعلق ہی ایک ٹریڈیشنل یو کین سے نہ چاہتے ہوئے بھی it land in somehow gender specific roles. so جب یہ کسی اس طرح کے تعلق میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا آڈ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اوور ٹائم ان کو اپنے ایک جینڈر کا رول اپنا پلے کرنا پڑتا ہے, اور ان کے لیے وہاں پہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اور یہ اس لیے بھی ایکویریس کے ساتھ کی لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بھی کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ وی آر جسٹ لیونگ آور لائف. ایون دو ایک پورے ٹریڈیشنل جو ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ بھی یہ ایکویریس عورت بن جائے گی, تب بھی مرد کو جب بھی کوئی دو تو وہ کہے گا میرا ہی کو ہرٹ ہو گیا, کیونکہ کچھ ایسا ہے جو ایکویریس پرسن کبھی کسی کو نہیں دے سکتا. وہ اپنا چوائس کا اختیار ہے, صحیح اور غلط, ریلیجن, کلچر, پولیٹیکل پارٹی, ہر چیز میں ان کی ایک اپنی انڈیویجویلٹی ہے. وہ جو بھی پرسن ان کے ساتھ ہوگا نا وہ فیل کرتا رہے گا اور یہ چیز ان کو تکلیف دیتی رہے گی اور ان کو ہوگا کہ اچھا میرا ایگو ہٹ ہو. لیکن ان سے پوچھیں بھی اگر کرے دیں کہ کیا ایگو ہرٹ کر دیا اس پرسن نے, آپ کا سارا دن آپ کی خدمت میں ہے تو آپ کا ایگو کیوں ہرٹ ہو رہا ہے. اس کے برعکس ایسی عورتیں بھی ہیں جو باقاعدہ ایک پراپر آزاد عورت جسے کہہ سکتے ہیں, گھر سے باہر جانا, جاب بھی کر رہی ہیں, باہر اپنی انڈیپینڈنٹ لائف ان کی ہے ہر طرح سے, لیکن مرد کا ایگو نہیں ہرٹ ہو رہا. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا ایگو اسٹروک کرتی رہتی ہیں خواتین. تو یہاں ایکویریس عورت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ایک وائب ہے, ان کی انڈیویجویلٹی کی وائب ہے, یا ان کی you cannot buy an Aquarius soul, no one can buy, کیونکہ مطلب کچھ چیزیں نہیں بکتی دنیا میں. تو وہ جو سول کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ اب جب ان کا پارٹنر ان کے ساتھ ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ پرسن کیوں ہے, ابھی ایک الگ پرسن ہے, پورے گھر والوں کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, تو ہو سکتا ہے ایکویریس اس پارٹی کو پسند نہ کرے, کسی اور پارٹی کو کر لے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میل ایگو مسلسل ہرٹ ہوتا ہے. پھر عورت ہوگی ایکویریس بندے کے ساتھ تو وہ پھر چاہے گی کہ جیسے کیپریکارن یا اسکارپیو یا جیسے میل سائنس جو دوسرے ایریز, وہ آپ کو
شاور کریں ود گفٹس اینڈ آپ کو ایک پرووائڈر کا رول پلے کریں. تو فار ایکویریس میل وہ ایکویلٹی جو چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عورت کی اپنے ایک انڈیویجویلٹی بھی رہے قائم، اور وہ ہر چیز میں کیونکہ مرر کر رہے ہیں. اگر عورت گھر پہ رک رہی ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ اچھا آج تم باہر جاؤ اور میں گھر پہ رکوں. تو ہر چیز میں جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کوئی مقابلے بازی کر رہے ہیں، جسٹ دے آر مررنگ. اور وہ جو مررز ہیں نا، وہ کئی دفعہ دوسرے کو وہ اٹ جسٹ رب دیم دا رانگ وے. سو وہ تھوڑا سا چڑ جاتی ہیں کہ اچھا ہر عورت تو نہیں، لیکن جو مور ٹریڈیشنل میں بی کینسیرین ہوگی اگر، اور ورگو کہہ لو، اور مور ٹریڈیشنل جو سائنس ہیں، پائسز ہے، ان عورتوں کو ایک پراپر پرووائڈر اور ایک میسکولن میل فگر ان کو ایسے پارٹنر اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. جیسے کینسیرین ہے تو کئی دفعہ وہ پرووائڈر پرسن مل جاتا ہے، لیکن پھر ایموشنل لیول پہ دے جسٹ فیل الون دیئر ہول لائف. تو وہ چیز اب کمپینین شپ ایکویریس پرسن سے مل سکتی ہے، لیکن وہاں پہ یہ چیز لیک ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے ہے سارا. تو چلے ٹھیک ہے، نیکسٹ اسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.